Once again, good morning. Good morning. Our gospel today talks about the parable of the Pharisee and the tax collector. So, mura kini siya og salida. Naay aktor, naapoy kontrabida. Naa kuno siya hero, naapod siya villain. The parable took place at the temple. There are two persons involved. The two persons opposed ends of the temple. So ang duha kuno nagtindog, ang isa nari sa atubangan, ang isa tuwa sa likod. So kini atong parable karon nagisgot kini mahitungod sa parable sa usa ka tax collector o parable sa usa ka Parisiyo. Basta mo sitya ko parable sa usa ka pare o parable sa usa ka tax collector. This gospel today talks about the Pharisee is a respected religious members in the most honored social group. So, member ko na siya sa usa ka religious member who is honored in a social group. While the tax collector belongs to the one who is most hated profession possible for a Jew. So, basta mo nga kag tax collector, mga kanan sila, makasasala. We see in the gospel the humility of the tax collector. So, atong mabasa nga dako kayo ang humility, ang pagpaubos sa kaugalingon sa tax collector. Sa iyang pag-ampo, he humbly admitted to God his own sin. He was very much aware that before God, he was nothing and deserves nothing. So, nag-commit ang tax collector nga siya usa ka makasasala. While ang Parisiyo, puro siya murag panghinambog ang iyang ampo. Nga naghatag siya tithes, nagfast siya. Dili siya pareha sa ubang tao nga makasasala. Dili pareha ning tax collector. Iya pa ang gimensyon. But the tax collector, ang sayang gibuhat, dili galing siya tutok sa langit. Kung dili, nagyukbo na siya og iyang kuan iyang dughan, iyang gisumbag-sumbag iyang dughan. So, tan-aw nato unsa ka humble ang usa ka tawo. Mangayo lang tag kapasayloan sa atong makagagahom nga Dios. I-admit nato nga kita usa ka tawo nga makasasala. Then our God will surely forgive us. The reason why the tax collector went home. Tag-uli sa tax collector, happy kay siya, possessing the favor of God. Why? Because the secret is he gained the favor of God in his humility and awareness of his own shortcomings and limitations. The tax collector who gained the favor of God was truly aware of his own sin. He did not attempt to hide it from God. Did he know that God knows everything about him? Perhaps he did not know. What he was sure of his own sin. That's why he was humbly asked mercy from God. It is given fact that the humble has the eyes and ears of God. The humble doesn't only gain the favor of God, he also gains the respect of his fellow men. So kung magpainumsanon ta sa atong kaugalingon, dili lang kuno ta makagain og respeto sa isig ka tao, kung dili honor pa yun sa atong gabahanan nga Dios.
However, to become humble before Jesus and our fellow men is not easy. Tinod ba na? Dili sayon kung magpaubos ta sa atong kaugalingon. Why? Because there are sacrifices and number one, swallowing our pride. The awareness that we have nothing to be proud of before the presence of God. So, ang sakripisyo, kung mapaibusanon ta sa atong kaugalingon, dako kaayo. Usahay tunlon na nato ang atong kaugalingon nga tawag ko nga pride. Kaya no, pride is the dangerous above all. First, we come to trust in our own abilities rather than trusting God. Kung taas at ang karbo, di na ta magpatuo sa Ginoo. Magpatuo na ta sa atong kaugalingon nga una-una o kasing-kasing. Nga ako, usa ka bright na tao, usa ka negosyante, usa ka gamhanan nga tao sa tibok kalibutan. But kung dili ta wala ta sa mapausan nga kasing-kasing, puro ta sa garbo, kana nga garbo matuwad ra gyapon na tubangan sa Ginoo. The second is we come to regard other people with contempt and disrespect rather than seeing them created equal in the image of God. So tungod sa garbo, dili na ta makahuna-una sa atong isig ka tawo. Kung unsa siya, o kinsa siya. But atubangan sa Ginoo kita tanan parihara. In our gospel today, naay mga kalainan between the Pharisee and the tax collector. Sa ilang pag-ampo, the Pharisee is arrogant, view as a self-righteous, too good to associate, no need for mercy. But the tax collector sa iyang pag-ampo, he is humble, view self as a sinner, too bad to associate, great need for mercy. So nangayo siya yun og dakong kapasayloan sa atong Ginoo. The tax collector knows he is a sinner. The Pharisee is confident of his own righteousness. So the contrast could not be greater. So dili dili ingon nga kuan, pareha sila. Pareha sila nagampo sa Ginoo. Pareha sila naagi pangayo sa Ginoo. But ang kalainan lagi is the Pharisee sa iyang prayer na ay puro ay. Atong mabasa, I thank you, Lord, that I am not like the rest of humanity. I fast twice a week, I pay tithes. Puro ay nasa iyang kaugalingon. But the tax collector, isa ra yun yung ibuhat. Lord, I admit I am a sinner. Isa ra yun yung ampo ko nga ako makasasala, pasaylo ako. Kaya atubangan sa Ginoo, kita tanan, walay taas, walay ubos, but we are all equal in the eyes of God. So naay panultihon nga kinsa tong he who humbles himself shall be exalted. Kinsa tong magpaubos sa atong kaugalingon mao ang ibayaw. So ang atong mga buluhaton karon isip usa ka ministers is to improve our spiritual health, not rest of any personal issues. So ato ang i-improve ang ato ang kaugalingon nga dili ta puno sa garbo, puno sa
pride or ang atong kaugalingon puno sa pride, but we must humble ourselves to God. The only way to access God is through prayer. So atong iampo ang atong kaugalingon nga kita, Lord, kung makasala ta, so we must pray to God. Dili kay gamay ra tong asala, pasaylo ko Ginoo, but gamay og dakong asala, pareha ra na sala gihapon. Ang Pariseo usa ka tinahod nga membro sa relihiyon ug usa ka labing gipasindunggan nga sosyal. Samtang ang maniningil sa buhis may sakop kini sa labing gidumtan nga posisyon nga mahimo alang sa usa ka Hudiyo. So asa man ato ang pilion nani nga the way we pray to God? Pareho ba ta sa usa ka Pariseo or pareho ta sa usa ka kobrador sa buhis? The Pharisee had many good characteristics. He is devoutly religious. He have been made sincere. Nothing is said against his morality. Faithful to his own ways. Not extortioner, not just. Liberal with his money. But ang usa ka tax collector dako kay nga makasasala ang iyang gibuhat. Nanuman naglimbong siya sa iyang isikataw. Dili siya usa ka relihiyoso, dili pud siya devoted to God. The problem is not the attitude of sa duha. Unsa ang ilahang kinaiya when it comes to prayer. Prayer is communication with God mediated by Jesus Christ and combined with intercession of the Holy Spirit. This parable shows the reception of our prayers and the reason of the reception is how you deal with yourself. Kung unsa ka matinud-anon sa imong kaugalingon, unsa ka humble sa imong kaugalingon. In conclusion, as a ministers during the season of Lent, atong ihatag atong kaugalingon sa atong gamanan Dios. Atong i-admit nga kita usa ka makasala nga tawo. Atong walaon ang atong garbo sa atong kaugalingon. We must humble ourselves to God. In Daniel chapter 4 verse 10, humble ourselves in the sight of the Lord, for He will lift you up. Once again, good morning.